ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تخاطلتي مدبات فانكليري ميديا كما يتحضروا نلو معربي 28 نحاسة بقدام ما يتحست مدبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال تقاطلتي بتي كدام ينوريو أقداس زعبامس نفلم مساحات حوعاتن سرعات بالتجنان أبزل على أرزن مدرخن بتحير كبالو سرعات بالتجنا تمال أماسيو أوش تمريت كل التجراي أوش تبيت تمرتي دبدا درونن نفر تكيناتن أكايد يركبالو إذا سرعات أبزل تفلالي كبابيتات كل التجراي وجه جبهة زكايد زلو دبدابات كتيل والله زحلفة سلسة معلتات راي نسلسة أبيات تمرتي ملو بملو كعنن كله أبتبيت تمرتي زخوان يخون كنت سرعات حسبه عدكنا توراتن كتن حكالن تولتي كل التجراي مسرعات بالتجنا زت عسبه نحيل أير نايت هجر زي كون حبريتات مهاب اتزا كايد زلو دبدابات أبترح قول نخعلب لوعل قدنتران يتساوتم هلاهم كاب كل التجراي أنت أرزون بانداتات كنت عينت ملاشين قبر ملسن الناتوها بيركب بالتجنا دبداباتو يقتلالو حوحات أنتار سرعات بالتجنا ملو بملو متنسب في حكوينات نمكيادن نتس سرعتن نتمنقسن كاب سلطانون ملاي مدلواتو أتافي فلو أب كل التجراي سنترال كوماند تمسريتو ويكا قيمو يركبالو إذا تمسريتو زركب جلو سنترال كوماند نتزكاد كيناتن قتماتن ملو بملو زمرحون حلاف النت زو سريو بوغان فانو زلو منقسقاساتون تماساساليو نسرعات بالتقنا أسراتون مدفان نسرعات بالتقنا كاب سلطانو نملاين لعلي زخونا كالوان مدلواتون كمزتاففو حبريتاتات زرقي حمالو بالتقنا أورح مسكرم حايلتات جملو بحوار مقام كتكعنين بموبال كتارع كاب جمر لعلى حد ورحي أو تير الله أب كل التجراج الله كنتاتن من قصاصاتن اتسرعت زي كايد زلو ناين فرت كيناتن كمون نايدرون دبدابات مالس زوهابلون مالس زرخ بالأوان بتحي ركب كورات تقاطلتي كاب كنتات كل التجراين كل الأمحران كي وتانا أندرجاتشو تجي حدا كابتوم بوجان كل الأمحرا نزت فتيرو زركب زلو صندون ركباتن زمرحون زغلسون زلو والكسبيو أندرجاتشو تجي أمر رخيبتات منتا نزت فتيرو زركب زلو صندون ركباتن بعد يوان أب منقو فانن حوعاتن تفتيرو زركب زلو تمرتن ودتن أب حدقاتات كتزخل ملختات يحليف نيرو أندرجاتشو تجي أب ملختاتو حوعات نشعبيا مسفان عرقينلو لمينو كبل زي كون حبريتاتات يحليف نيرو بوغان فانو توهاي وزركب زلو ملاشين قبر ملسن زحقوسن زعقبنيو وهاب قال نايفانو حزب تقراي أبعب حدقاتات وديق يركب كمزلو أبلع حزب محراون جونوساوي تاويجو يركب كمزلو إذن نكلت يمزبتات أقات إيمون دركب زلو حدقاتات بحابار كوينهم كمكتوة اتعاب قدمي يمزلو انكو عدلنا مراتن سلازخونة نسرعات بالتقنا كاب سلطانو نملاي حابيرهم كسر حمقانم يوم ملاشيبهم زركب زلو أندرجاتشو تجيه نزحلفو ملختات كا صبو صفيت وسيد الله صبو ملاش حايلتات تمدو زابيرينا بهم كبلا نكراتلا የአቶ አንዳርጋቸው ንግግር እውነት ለመናገር ሞቲቭ ምን ሊሆን እንደሚችል ለመገመት ይከብደኛል። በጋራ ለመስራት ስትነሳ ከጀርባ የምትወክለው ህዝብ ያለ ኮንስቲትዩንሲ አለ፣ ወደፊት የምትሄድበት ነገር አለ፣ መስዋዕትነት የምትከፍለው አለ፣ በጋራ ለመሞት ጠላትን በጋራ ለማሸነፍ የሚደረግ ነገር ነውና ማላጅም የሚያስፈልገው አይመስለኝም። የትግራይ ህዝብ የህልውና ጥያቄ ውስጥ እንደገባ ማንም የማይክደው ሀቅ ነው። ዓለም የሚያውቀው ነገር ነው። የአማራ ህዝብ በ3 አመታት ዘረፈጁ አገዛዝ ጄኖሳይዳል ወር ከፍቶበት ያንን ጦርነት እየመከተ እንዳለ ዓለም የሚያውቀው የሚዳሰስ የሚጨበጥ ሀቅ ነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለ ህዝብ በጋራ በጠላቱ ላይ ለመነሳት ማላጅና ተማላጅ መሆን የሚገባውም አይደለም። ጉዳዩን በዛ ልክ አቅልለን የምናየው አይደለም። እኔ ከፖለቲካም በላይ ነው ብዬ ነው የማስበው። በነገራችን ላይ የመኖር ያለ መኖር
አንድን ሊያጠፋህ ሊውጥህ ሊሰለቅጥህ ማንነትህን ታሪክህን እሴትህን ሁሉን ነገርን ያ ሊያጠፋ የተዘጋጀ ኃይልን ላለመጥፋት በጋራ መመከት ከስልጣን ጥያቄም ከተራ የፖለቲካ ከመደበኛ የፖለቲካ እንቅስቃሴም ከመደበኛ የትግል እንቅስቃሴም ትንሽ ከፍ ያለ ዓላማ እንዳለው ነው እምረዳውና የተገለጸበት ቋንቋ የምልጃ የምናምን ተብሎ የሚነሳ በጣም ይሄ ጉዳዩን በጣም ወደዳውን የሚያደርግ ጉዳዩን በጣም ልክ የሚያደርግ አገላል ተኸታተልቲ ናብቲ ካልኣይ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ቀጥታ ምስ ኩነታት ኢትዮጵያን ምስ ተዓቢዱን ተጸሊሉን ዝርከብ ስርዓት ብልጽግና ዝተተሓዘ ኮይኑ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተሸኪዑ ኣንጻር ህዝብታትን መራሕትን ጎረባብቲ ሃገራት ክማናጨትን ፕሮፓጋንዳ ክነዝሐን ይረአ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ናይቲ ሃገር ንዝነበረ ተወላዲ ክልል ኣምሓራ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ስራሕ እንከሎ ናቱ ደረቕ ስእልታትን ቪድዮታትን ብምውሳድ ካብ መራሕ ሃገርን ካብ መራሕ ሕዝብን ናይ ፓርኪን ሓላውን ናይ ፓርኪን ሰራሕተኛን ኮይኑ ብምባል ክዝልፎ ተራዮም ነይሮም። ብልጽግና ገዱ ኣንዳርጋቸው ናብ መራኸቢታት መጺኡ እንተዳ ተዛሪቡ ከንፈር ፍሪ ዝረአ ምክንያቱ ውሽጥን ውሻጥን ናይቲ ስርዓት ብፍሉይካ ናይቲ ዕሸል መራሒ ዓበይቲ ድኽመታት ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝፈልጥን ዝርዳእን ገዱ ኣንዳርጋቸው ስለምንታዮም ሰብ ስልጣን ስርዓት ብልጽግና ዝፈርሕዎ ብፍሉይካ እቲ ዕሸል መራሒ እዚ ኣብ ልዕሊ ዝካየድ ዘሎ ጸለመን ፕሮፓጋንዳን ናብ ሓይልታት ጽምዶ ተጸንቢሩ ንኢትዮጵያ ብፍሉይካ ንስርዓት ብልጽግና ካብ ስልጣኑ ከያሊ ካብ ፍርሒ ዝተበገሰ እዩ። ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣብ ሓደ አጋጣሚ ንዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ከም ዝበክ ዝገበሮ ዝሃቦ መደረታት ናባኹም ከብለ ንከታተሎ። ጥቂት ቡድን ወይ ጽንፈኛ ወይ ምናምን የለም ሞክረው የአማራ ህዝብን የአማራ ህዝብ የተቃውሞ እንቅስቃሴ የተጠራቀመ ግፍና በደል የወለደው ቁጣ ነው። የአማራ ህዝብ ከምር ተቆጥቷል። የተቆጣን ህዝብ ደግሞ በኃይል በወታደራዊ መንገድ ማሸነፍ አይቻልም። ምንም ልንሸፋፍነው አይገባም ይልመታል። አንዱ ከባለፉት ስህተቶቻችን መማር ያለብን የሚመስለኝ የህዝብ የሰፊው ህዝብ ጥያቄ ሆኖ ወደ ጥፋት የሚያመሩ ችግሮችን ሰከን ብሎ አይቶ ከመፍታት ይልቅ የጥቂት ቡድኖች አድርጎ የመመልከት ክብረ ነክ የሆኑ ፍረጃዎችን በማህበረሰብ ላይ በማሳረፍ የበለጠ ህብረተሰብ እንዲቆጣ የማድረግ መንገድ የበለጠ ጥፋቱን ያባብሰዋል የሚል እምነት አለ። ይህ ህዝብ መጀመሪያ የብልጽግና መንግስት ጠንካራ ደጋፊ ነበር። ለሁላችንም ግልጽ ነው። ጠንካራ ደጋፊ በሂደትም ተስፋ የተጣለበት የለውጥ እንቅስቃሴ አቅጣጫውን መሳቱን ሲገነዘብ የመንግስት ስህተቶች እንዲታረሙ አጥብቆ የጮኸ ህዝብ ነው። አጥብቆ ይሁን እንጂ ስህተቶቹ ከሚታረሙ ይልቅ ተባብሰው በኢትዮጵያ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ሆነው በማያውቅ ደረጃ እንደው በማንነት ላይ የሚደርስ ጥቃትን ተቃውሞ የታገለው ለለውጥ የታገለው ህዝብ የአማራ ህዝብ ማንነቱን መሰረት ያደረገ ህዝብ ነው። ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ቀጥታ ምስ ሃገርና ኤርትራ ዝተተሓዘ ኮይኑ ቋሚት ወኪል ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ወይዘሮ ናላ ባልጂ ንሓላፍን ከምኡውን ሚኒስተር ዞባዊ ምሕዳር ዓብደላ ሙሳ ነቲ ተረኪብዎ ዝርከብ ዘሎ ሓድሽ ስልጣን እንኳ ሓጎሰካ ድሕሪ ምባል ኣብ መንጎ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኤርትራን ንዘሎ ርክባትን ምትሕብባርን ሓቢራ ምስኡ ክትሰርሕ ድልውነታ ኣረጋጊፃ ትርከብ ኣላ። ወይዘሮ ናላ ባልጂ ነዚ ሓበሬታ ትማሊ ኣብ ገጻ ትዊተር ኣስፊራቶ ትርከብ። ኣብ መንጎ ውድብ ሕብራት ሃገራትን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ሽርክነት ተፈጢሩ ምንቅስቃሳት እናተኻየደ ይርከብ ኣሎ። ዓብደላ ሙሳ ሚኒስተር ዞባዊ ምሕዳር ብምዃን ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሕ ዝተመዘ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታትን ከተማታትን ከባቢታትን ናይ ኤርትራ ብምኻድ ነቲ ዝካየድ ዘሎ መደባት ህንፀትን ልምዓትን ክከታተል ይቐኒዩ። እዚ ሕጂ ምስ ናላ ባልጂ ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ርክባት ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምትሕብባር ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ
ዘሎ መደባት ህንፀትን ልምዓትን ካልእ ጉዳያትን ብሓባር ንምስራሕ እዩ እዚ ርክባት ከም መቐፀልታ ናቶ ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ ናህላ ቫልጂ ቋሚት ወኪል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብምትሕብባር ኣብ ዝተፈላለዩ መድያት ህንፀትን ልምዓትን ተካይዱ ዘላ ግደንተራን ዓብይን ወሳንን እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ፍሬንክል ኤሪ ሚድያ ንሎም ኣዳልዩ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተሉ ወፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደክረ Funkel Eri Media